व्यापक बन्या परिचालना पाई योजना स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट द्वारा बन्या जनित विपद प्रशमन प्रस्तुति चिरस्थायी पदक्षेप और पुनरुद्धार इत्यादि कार्यकलाप उपरे गुरुत्व दियाजिवो। एही योजना रे समुद्र को जल निष्कासन रे उन्नति आनिबा पाई नदी मुहाण खनन मध्य अंतर्भुक्त होब। एथिपाई चलित वर्ष 386 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। समयक्रमे अत्यधिक व्यवहृत एही प्रदूषित नदीगुड़िक जलर प्राकृतिक स्रोत एवं यार अवस्था पुनरुद्धार पाई नदी पुनरुद्धार योजना स्कीम फॉर रिवर रिजुवेनेशन आरंभ करा जायछि। वर्ष 2025-26 रे प्राचीन धारा और गोबरी भली अति कम रे 2 ରୁ 3टी नदी को यही योजना अंतर्भुक्त करा जिवो। जलसेचन तथा घरई और शिल्प व्यवहार पाई जल उपलब्धता समेत विभिन्न जल परिचालना आह्वान मुकाबला पाई अंतरराज्य नदी संयोगीकरण योजना इंट्रास्टेट लिंकिंग ऑफ रिवर्स आरंभ करा जायछि। एभली 5टी संयोग चिन्हट करा जायछि एवं खूब शीघ्र सर्वे कार्य आरंभ करा जिवो। महानदी नदीकूल विकास स्कीम फॉर महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अधीन रे संबलपुर और कटकर महानदी कूल को पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप एक जीवंत केन्द्र में परिणत करने लक्ष्य रही। जलसेचन क्षमता और जलर समबंटन लक्ष्य नहीं आम सरकार हीराकुद डैम प्रकल्पर केनाल व्यवस्थार नवीकरण नाम 850 कोटी टंकार एक नूतन योजना आरंभ करिसेंती। यह पश्चिम ओडिशार कृषक मानकर जमी को जलसेचन सुविधा प्रदान करिवो। कंक्रीट लाइनिंग रो उन्नति पाई 2024-25 रु 2025-26 पर्यंत 200टी फील्ड चैनल हाथ को निया जाउछि। चलित वर्ष यही योजना रे 100 कोटी टंका व्ययबराद रखा जाइछि। विश्व बैंक सहायता रे चालुवा डैम थैथान और उन्नति कार्यक्रम तृतीय पर्याय रे हीराकुद डैम अतिरिक्त स्पिलवे निर्माण थैथान व्यवस्था और विपर्यस्त स्थितिर सर्भे गेट स्वयं चालन 2025-26 आर्थिक वर्षर 50 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। अन्यान्य विपर्यय पुराणा डैम गुड़िकर अवस्था उन्नति आने डैम सुरक्षा और उन्नति योजना अधीन 57 कोटी टंका व्यय बराद रही। क्षुद्र और नाममात्र कृषक मानकर विपुल चाहिदा एवं अभूतपूर्व उत्साह को दृष्टि रखी 19,000 गभीर नलकूप एवं 1,630 गोष्ठी उठा जलसेचन केन्द्र निर्माण करने को योजना करा जायछि। एथिपाई 1,150 कोटी टंकार व्यय बराद रही। यह व्यतीत पुरातन आयकटर पुनरुद्धार पाई 1,065टी अचल और 1,720टी पुराणा गोष्ठी उठा जलसेचन केन्द्र पुनरुद्धार पाई अचल उठा जलसेचन प्रकल्पर पुनरुद्धार योजना अधीन 2025-26 आर्थिक वर्ष 190 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। पार्वतीगिरी बृहत उठा जलसेचन योजना माध्यम विभिन्न जलभंडार और केनाल उपलब्ध अतिरिक्त जल उठाई राज्यर उपरमुंड को खरीफ जलसेचन जोगाई दि जाउछि। यही योजनार द्वितीय पर्याय 5 वर्ष मध्य 10,759 कोटी टंका व्यय अटकल 170टी नूतन प्रकल्प हाथ को निया जाइछि, जहाँ अतिरिक्त 2,63,000 हेक्टर जमी को जलसेचन जोगाई देवा। 2025-26 रे आमे 33टी प्रकल्प संपूर्ण करी अतिरिक्त 48,798 हेक्टर जलसेचन क्षमता सृष्टि करिवु। एथिरे नवरंगपुर जिलार गरीब और आदिवासी कृषक मान को उपकृत करने नवरंगपुर उठा जलसेचन योजना अंतर्भुक्त 2026 नवेम्बर रे यही योजना शेष हो 19,600 हेक्टर जमी को जलसेचित करा जिवो। यह व्यतीत द्वितीय पर्यायर 55टी नुआ मेगा लिफ्ट स्कीम मध्य हाथ को निया जिवो। यही योजना रे 1,318 कोटी टंकार प्रस्ताव मान रही। राज्य सरकार इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर योजना रे 3टी पर्यायर 72टी प्रकल्प निर्माण पाई लक्ष्य रखिथिले। सेथिमध्यरु 6टी प्रकल्प शेष होइतबा बेले 2025-26 रे 23टी प्रकल्प शेष होबो। अवशिष्ट 43टी प्रकल्प निर्माण कार्य को त्वरान्वित करा जाय शीघ्र शेष करा जिवो
ଏହାଦ୍ୱାରା 500 ନିୟୁତ ଘନମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 880 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ମୌସୁମୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନର୍ଭରଣ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ଓ ନାଳମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଅଧୀନରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 313ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 10,000 ହେକ୍ଟର ସେଚାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେନାଲ ଲାଇନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଜଳର କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ 1305 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 2025-26 ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାର 160 କିଲୋମିଟର କେନାଲ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ 430 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। କେନାଲ ଆଧୁନିକୀକରଣ ତଥା ପୁରାତନ ସେଚାଞ୍ଚଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 258 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଲୁଣିବନ୍ଧ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 193 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଲୁଣିବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୁଣିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 757 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 2025-26ରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ହର ଖେତ କୋ ପାନି ଅଧୀନରେ 539 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 574ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି, ନବୀକରଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଦେଉଛି। ଡ୍ରେନେଜ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଡ୍ରେନେଜ ନିଷ୍କାସନ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୁକାପାଇକା ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅଶ୍ରୁଖଳା ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ କଟକର ପେଟାନାଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଞ୍ଜାମର ବାହାନା ନାଳ ଓ ବାହାଡ଼ା ନାଳ ନଦୀ ମୁହାଣ ସଫା କରିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 360 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦାରଖ, କେନାଲ ପରିଚାଳନା, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ MIS ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋ ୱାଟର ଇଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ର ମାଛ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ 33 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ବାର୍ଷିକ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ 1000 କୋଟି ଏବଂ ଦୈନିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ 165 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ବାର୍ଷିକ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ 1,909 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିହନ ହାଚେରୀ, ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ, ସଘନ ମାଛ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଁ 235 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମ ସରକାର ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ, ମାଛଧରା ବନ୍ଦର
तथा माछ अवतरण केन्द्रर आधुनिकीकरण उपभोक्ता उत्तम मानर माछ जोगैबा मत्स्यजीवी मानक उत्तम मूल्य प्रदान पर सुजोग सृष्टि करने खुचुरा स्वच्छ माछ बजार निर्माण एवं मोबाइल रोग और डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी प्रतिष्ठा करने अर्थ विनियोग करुछंती। मत्स्य चाष क्षेत्र में चाषी आय वृद्धि मत्स्यजीवी को उत्तम मूल्य एवं भ्राम्यमाण रोग और डायग्नोस्टिक परीक्षागार प्रतिष्ठा करा 2025-26 आर्थिक वर्ष में भित्तिभूमि विकास योजना अधीन 146 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रही। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना 250 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रखी जहाँ अमल परवर्ती परिचालना और मत्स्यचाषी आय समेत मूल्य श्रृंखलार आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण सहायता हेब। यही योजना अधीन आमे संबलपुर में अत्याधुनिक समन्वित आक्वा पार्क एवं अस्तरंग माछधरा बंदर उन्नतीकरण और आधुनिकीकरण कार्य करिबु। राज्य में दुग्ध उत्पादन वृद्धि करने उद्देश्य सरकार कृषक मानक क्षुद्र दुग्ध यूनिट प्रतिष्ठा सहायता प्रदान करने, बाछुरी खाद्य और गो खाद्य उत्पादन सब्सिडी प्रदान, गाई मानक बीमा सहायता एवं दुग्ध उत्पादन ह्रास समय क्षीर जोगाण निमित्त नगद प्रोत्साहन प्रदान मुख्यमंत्री कामधेनु योजना आरंभ करिसेंती। यही योजना 146 कोटी टंकार व्यय बराद रही। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।